Kining nagjagol og bola si Evans. Ang pwestuhan ni niya sa among soccer team forward, striker. Ini si Chikyo. Forward pod. Kauban ni Evans. Si RM midfielder. Kauban ni RM si Jill. Midfielder pod. Atog salip pod Vans. Midfielder po ni si Jill, kauban ni RM. Da kani mo ni among defender. Justin Blanco. Okay. Mo ni si Ja ang popo